بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. چھڈ دنیا دے جھگڑے سارے، چھڈ دنیا دے جھگڑے سارے، کلے رب نو راضی کریا کر. پڑھ قرآن تے بن جا مومن، تے بخاری مسلم پڑھیا کر. خوشیاں غم زندگی چ ہزارہ بن، نہ ویکھ لوکاں نو سڑیا کر. اے چار دناں دی دنیا فانی، تے کلے رب کولوں خوب ڈریا کر. چھڈ دنیا دے جھگڑے سارے، کلے رب نو راضی کریا کر. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد
رب العالمین دے قرآن دے اندروں چند آیات کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے حالات، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر کم و بیش تقریباً 1,24,000 دے قریب انبیاء کرام نو مابعوث فرمایا، جدے اندروں تقریباً 25 انبیاء کرام دے نامہ دے نال اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا۔ انسان دی رشد و ہدایت واسطے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء دا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر تے آ کے مہر نبوت، ختم نبوت دی مہر لگا دیتی۔ ہر نبی کوئی کسی خاص قوم واسطے، کسی خاص بستی واسطے آیا، نبی اپنے وقت دے اندر آ کے اللہ کی توحید دی، اللہ دی وحدانیت دی دعوت دیندے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبراں دے اندروں پیغمبر نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام او اللہ دے پیغمبر نے جنہ دے متعلق میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے باپ ابراہیم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے کائنات دے اندر لوگاں واسطے امام بنا کے مقرر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی ساری زندگی آزمائش اور امتحانات کے اندر گزری ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، کائنات دے اندر لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ تکلیف، سب تو زیادہ مصائب، سب تو زیادہ پریشانیاں، سب تو زیادہ امتحانات، سب تو زیادہ آزمائش جیڑی ہے لوگاں دے مقابلے دے اندر اللہ پاک نبیاں دا زیادہ سخت اور امتحان لیا کردے نے۔ نبی کائنات دے اندر ایسے بھی گزرے نے جنہ دے جسماں تو لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دیاں ہڈیاں تو گوشت علیحدہ کر دیتا گیا۔ نبی ایسے بھی گزرے نے جنہاں نو آرے دے نال جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے۔ کائنات دے اندر ایسے بھی نبی گزرے نے جنہ دی منن والے، جنہ دی امت دے اندر کوئی فرد و بشر شامل نہیں۔ کائنات دے اندر ایسے بھی پیغمبر نے کسی دے نال 1، کسی نہ 4، کسی نہ 7 بندے ہوں گے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت والے دن کثرت لوگاں دے نال میں فخر کراں گا، میری امت سب تو بڑی اللہ پاک نے مینوں عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام اور نسب دی بات کیتی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ کا نام قرآن نے آخر ذکر فرمایا، تاریخ دی کتاباں دے اندر تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دادا دا نام ناہور، پردادا دا نام سارو، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلدا چلدا حضرت نوح علیہ السلام دے نال مل جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق یہودی کہندے نے کہ ساڈے پیغمبر نے، عیسائی کہندے نے ساڈے پیغمبر نے، مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منن والے نے۔
کیونکہ قربانی دے معاملے دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے باپ ابراہیم دی سنت ہے۔ شریعت محمدی کے اندر بہت سارے معاملات، بہت سارے مسائل شریعت ابراہیمی دے شامل کیتے گئے نے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر یہودیاں دے عقیدیاں دی نفی کر دیتی، عیسائیاں دے عقیدے دی نفی کر دیتی، اور اللہ خالق کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا، اللہ پاک فرماندے نے میرے ابراہیم پیغمبر نہ تے یہودی نے ولا نصرانیہ، اور نہ ہی ابراہیم پیغمبر عیسائی نے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرا اللہ پاک نے آسمانہ تو دین نازل فرمایا، اس دین دی طرف یکسو ہو گئے نے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ پاک فرما دے نے ابراہیم پیغمبر مشرک بھی نہیں، کیونکہ عیسائی اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا ماندے نے، عیسائی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا ماندے نے، اور یہ دونوں ہی مشرک نے۔ اللہ پاک نے واضح انکار کر دیتا کہ ابراہیم پیغمبر جڑے نے او مطیع و فرما بردار نے، اور ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ایسی ہے کہ بندہ جس وقت پڑھ دے تو ہر چیز اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش سے متعلق بے شمار قصے اور واقعات موجود نے، لیکن انشاءاللہ الرحمن ذکر اوہ بات کریں گے جڑی میرے اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمائیے، یا جڑی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر دے اندر پیدا کیتے گئے جس گھر دے اندر بتاں نوں بنایا جاندا سی، اس گھر دے اندر پیدا کیتے گئے جس گھر دے اندر بتاں نوں بنا کے انہاں دی عبادت کیتی جاندی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی دعوت توحید اپنے گھر دے اندروں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس دعوت دا قرآن دے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دے اندر پیدائش ہوئی، جس وقت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت ایک طرف تے بتاں دی عبادت کیتی جاندی ہے، دوسری طرف 12 ستاریاں دی پوجا بھی کیتی جاندی ہے، اور اس قوم دے اندر چاند دی عبادت کرنے والے لوگ موجود نے، ستاریاں دی عبادت کرنے والے لوگ موجود نے، سورج دی عبادت کرنے والے لوگ موجود نے، پتھر حجر اور شجرہ دی عبادت کرنے والے لوگ موجود نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن دے اندر باپ دے نال بت بھی بنوائے، لیکن صحیح حدیث کے اندر اس دا کوئی دلیل موجود نہیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اپنے باپ نو دعوت دینا اس بات دا قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ مریم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس دعوت دا تفصیلاً ذکر فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر دا قرآن دے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کسے نو قرآن دے اندر ذکر فرمایا، جس طرح دیگر انبیاء کرام دے اللہ پاک نے سورہ مریم دے اندر کسیاں نو ذکر فرمایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر اللہ پاک نے قرآن دے اندر کسے نو ذکر فرمایا؟ اللہ پاک فرماندے نے انہو کان صدیقا نبیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک فرماندے نے میرے سچے نبی نے، میرے صدیق نبی نے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ نو دعوت توحید دیتے، یا ابتی اے میرے ابا جان، لما تعبد کیوں انہاں بتاں دی عبادت کر دے ہو، ما لا یسمع نہ تے بت تاڈی کوئی بات سن سکدے نے، ولا یبصر نہ ہی تانوں اے دیکھ سکدے نے، ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جی نہ تے تانوں کوئی نفع پہنچا سکدے نے، نہ تانوں سن سکدے نے، نہ دیکھ سکدے نے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر دلیل بنا دیتی ہے، جڑا دیکھ نہیں سکدا، جڑا سن نہیں سکدا، جڑا انسان نو غنی نہیں کر سکدا، کسے چیز دا نفع نہیں پہنچا سکدا، اور رب نہیں ہویا کردا، رب او ہویا کردا ہے جڑا انسان دی فریاد نو سنن والا ہے، رب او ہویا کردا ہے۔ زمین دیاں تہواں دے اندر، اگر پانی دیاں تہواں دے اندر اگر کوئی مخلوق اللہ نو پکارے تے اللہ سنن والا ہے، زمین دی تہواں دے اندر اگر ایک ذرہ حرکت کرے میرا اللہ عرش برین تے اس نو دیکھن والا ہے، اور اللہ پاک لوگاں نو غنی کرن والے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعوت ابتدا دعوت دی اس بات تو کیتے مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے نہ تے نفع پہنچا سکدے نے، نہ نقصان پہنچا سکدے نے، نہ تاڑیاں باتاں سن سکدے نے، نہ تانوں دیکھ سکدے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے وقت تو قبل شعور عطا فرما دیتا، اللہ پاک نے سن بلوغت تو قبل جس عمر دے اندر عام بچیاں نو سمجھ آ جاندی ہے، اللہ پاک نے اس وقت تو قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شعور عطا فرما دیتا۔ سورۃ الانبیاء دی 51 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم پیغمبر نو اسی وقت تو قبل شعور عطا فرما دیتا، جس وقت دے اندر بچے کھیل کود دے اندر مصروف ہوندے نے، بندے نو اپنے نفع نقصان دا پتہ نہیں ہوندا، بچہ ہلے شعور دے قابل نہیں ہویا، اس عمر دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے شعور عطا فرما دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کہ میری قوم دے لوگ جہاں تے بتاں دی عبادت کردے نے، یا چاند ستارے تے سورج دی عبادت کردے نے، یا اگ دی پوجا کردے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ میں اس رب دی طرف رجوع کرنا ہے، میں اس رب دی طرف اپنے چہرے نو متی و فرما بردار کرنا ہے، جیڑا رب میرا رب ہوئے، جیڑا میرا خالق ہوئے، جیڑا میرا رازق ہوئے، جڑا میری سنن والا ہوئے، جڑا میری سن کے جواب دین والا ہوئے، جڑا رب مینوں غنی کرن والا ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ الانعام دے اندر 75 نمبر آیت دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا مشاہدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا غور و فکر اور تدبر کرنا اللہ پاک نے سورۃ
سورۃ الانبیاء دے اندر ذکر فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم پیغمبر جس وقت آسمانہ دی طرف دیکھ دے نے, جس وقت کائنات دے باطل معبوداں دی طرف دیکھ رہے نے, گھر دے اندر جس وقت باپ پتھر دا بت بناندا ہوئے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ دے ہون گے جس وقت اس بت نو بنا کے گھر دے کے نکل دے اندر کونے دے اندر اس بت نو سجا دیتا جاندا ہوئے گا. ابراہیم پیغمبر دیکھ دے ہون گے کہ میرا باپ اپنے ہاتھ دے نال اس بت نو تراشن والا, میرا باپ اس پتھر دے اوتے نقش و نگار کرن والا, میرا باپ اپنے ہاتھ دے نال اس پتھر تے اکھاں بنان والا, میرا باپ اپنے ہاتھ دے نال اس بت دا نک بنان والا, اس بت دے اعضاء نو بنان والا, اس بت دے ہاتھ وی اپنے ہاتھ دے نال بنائے نے, اس بت دے کان بھی اپنے ہاتھ دے نال بنائے نے, اس بت دا منہ بھی اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے. حضرت ابراہیم سوچ دے ہون گے کہ اپنے ہاتھ دے نال اپنا رب بنا کے دے کولوں منگنے آ تے سانو جواب کوئی نہیں ملدا. اللہ پاک فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. نرا عربی زبان دے اندر دیکھنا, حضرت ابراہیم دیکھ دے رہے کائنات دے اندر بتاں دی عبادت کو دیکھ دے رہے, کائنات دے اندر ستارے چاند اور سورج دی عبادت کو دیکھ دے رہے, بات سمجھ دے اندر نہ آئی. اللہ پاک فرماندے نے مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم پیغمبر نے آسمانہ دی طرف دیکھیا, والارض زمین دی طرف دیکھیا, وَلِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ. حضرت ابراہیم فرماندے نے کہ میں دیکھیا مینوں کتوں یقین آ جائے اے پتھر اپنے ہاتھ نہ کر کے انہاں دی عبادت کرتے میرا دل اطمینان نہیں کردا. آئیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر چاند ستارے اور سورج کی طرف جڑی غور و فکر اور تدبر کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت بتاں دے اندر اپنا رب نہ ملیا, جس وقت انہاں پتھراں اور حجراں دے اندر, انہاں پتھراں دیاں ٹکڑیاں دے اندر, انہاں لکڑی دیاں ٹکڑیاں دے اندر جس وقت ابراہیم پیغمبر نو اپنا رب نہ ملیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر اپنی چار پائی تے اپنے بستر تے لیٹے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان دی طرف نظراں اٹھائیاں, آسمان دی طرف اپنی نظراں پھیریا. اللہ پاک قرآن پاک دے اندر اعلان فرماندے نے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات دے وقت رآ کوکبا آسمان دی طرف چمکدے ہوئے ستارے نو دیکھیا, آسمان دے خوبصورت ستارے دی طرف نظر ڈالی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے بڑا خوبصورت ستارہ ہے, اے پتھر جڑے نے انہاں نو اپنے ہتھاں دے نال بنا کے بت بنائے جاندے نے, اے لکڑی دے ٹکڑے جنہاں نو ہتھاں دے نال تراش کے رب بنائے جاندے نے, لیکن یہ ستارہ میری پہنچ تو دور ہے, اینو ہی کسے نے بنایا ہوئے گا. قال ھذا ربی, ہو سکتا ہے یہ ستارہ میرا رب ہوئے. پہلی تحقیق ستارے نو دیکھیا اور دل دے اندر گمان پیدا ہویا, ھذا ربی کہ میرا رب ہو سکتا ہے. سو گئے, دل دے اندر کچھ اطمینان آیا, سو گئے. صبح اٹھیا تے دیکھیا کہ ستارہ غروب ہو چکے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ اللہ پاک نے قرآن کا حصہ بنا دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. حضرت ابراہیم فرماندے نے جرا غروب ہو جائے اور رب نہیں ہو سکتا.
جڑا نظراں تو اوجل ہو جائے اور رب نہیں ہو سکدا، جڑا نظر آنا بند ہو جائے اور رب نہیں ہو سکدا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، پھر اگلی رات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بستر تے لیٹے نے، فلما رأى القمر بازغا، اللہ پاک فرما دے نے ابراہیم پیغمبر نے رات چاند نو دیکھیا جڑا ستارے تو بڑا ہے، چاند دی چاندنی ستارے تو زیادہ ہے، یہ چاند بڑا خوبصورت نظر آندا ہے، چاند دی چاندنی بڑی خوبصورت ہے، یہ ٹھنڈی میٹھی روشنی انسان نو سکون پہنچاندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا ربی، یہ چاند ستارے نالوں بڑا ہے، ہو سکتا ہے میرا رب ہوئے۔ رات اطمینان کیتا سو گئے، صبح اٹھے پھر وہی الفاظ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے اے اللہ میرے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ جڑا غرور ہو جائے، اے میرے رب ہرے رب دا پتہ کوئی نہیں، اے میرے رب مینوں ہدایت عطا فرما دے۔ لا علم یہدینی ربی، اے اللہ اے میرے رب اگر تو مینوں ہدایت نہیں دے گا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اے اللہ اگر ہدایت نہیں دے گا کہ اللہ میں گمراہ قوم دے وچ ہو جاواں گا۔ اے اللہ اس چاند جڑا ہے ضرور ہو گیا، اے اللہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب وہ ہے جڑا ساری نشانیاں دکھاندا ہے۔ اگلی رات اگلے دن دے اندر صبح دے وقت جس وقت چاند بھی غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما رأى الشمس بازغة، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن سورج نو طلوع ہوندا دیکھیا، سورج نو نکلدا دیکھیا، سورج بڑا خوبصورت نظر آیا۔ سورج جس وقت طلوع ہویا چڑھدیاں پوری کائنات دے در و دیوار نو روشن کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال فرمایا یہ ستارہ چھوٹا جیا، یہ دی روشنی بالکل مدم جائی، یہ چاند جڑا بڑا خوبصورت ہے، یہ دی ستارے نالوں چاندنی زیادہ، لیکن دونوں غروب ہو گئے۔ سورج جڑا ہے انہاں دونوں دے مقابلے دے اندر بڑا ہے۔ قال ھذا ربی، ہو سکتا ہے میرا رب ہوئے، ھذا اکبر، یہ چاند اور ستارے دنیا نالوں بڑا ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر لکھ دے یہاں فرماندے نے ابراہیم پیغمبر صبح سورج طلوع ہویا مشرقی طرف منہ کیتا، صبح تو لے کے شام تک سورج دیا منزلاں نو دیکھتے رہے کس طرح سورج طلوع ہویا پورے عروج تے گیا، زوال دا وقت آیا، زوال تو بعد غروب ہونا شروع ہو گیا اور شام دا وقت ہویا سورج بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا اٹھے، اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے اے اللہ جڑا غروب ہو جائے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ قال یا قومی، اے میری قوم، انی بریء، میں بری ہاں، مما تشرکون، جڑا تسی انہاں بتاں دی عبادت کر دے، اس چاند ستارے اور سورج کی عبادت کر دیو، میں انہاں ساری چیزاں تو بری ہاں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن دے اندر جڑے الفاظ اپنی زبان دے اندروں نکالے اگر سونے دے پانی دے نال لکھ دیتے جان انہاں دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمان لگے اللہ
میں اپنے چہرے نو تیرے چہرے دی طرف متوجہ کرنا. فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان نو فطرت تے پیدا فرمایا. زمین اور آسمان دی فطرت کی ہے. سورج اپنے وقت تے طلوع ہوندا ہے، چاند ستارے اپنے وقت تے طلوع ہوندے نے، اپنے وقت تے غروب ہو جاندے نے، فطرت ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ اے کائنات دے مالک جڑا چاند ستارے اور سورج دا رب ہے وہی میرا رب ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں اپنے چہرے نو اس رب دے چہرے دی طرف متوجہ کرنا. نہ میں مشرک نہ میں انہاں بتاں دی عبادت کرنا. اج ساڈے بچے ساڈے ول دیکھ کے عبادت کردے نے. اور آخر دے اندر ایک سوال ایسا جڑا اکثر میں کریا کرنا کہ اسی اگر ساڈے کولوں کوئی پوچھ لے کہ اسی مسلمان کیوں ہاں، یقیناً ساڈے کول ایہو ہی جواب ہوئے گا کہ اسی مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہوئے ہیں. مسلمان تے جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بچہ پیدا ہوندا ہے اس وقت اللہ پاک بچے نو فطرت اسلام تے پیدا فرما دے نے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا والدین چاہن اینو یہودی بنا دین، اینو عیسائی بنا دین، اینو مجوسی بنا دین، اللہ پاک انسان نو پیدائش دے وقت فطرت اسلام تے پیدا فرما دے. اور اگر ساڈے کولوں سوال کر لیا جائے کہ اسی نماز کیوں پڑھنے، یقیناً ساڈے کول کوئی جواب نہیں، کیونکہ کدی سوچیا نہیں، کدی سمجھیا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پہلا سبق یہ دیندی ہے کہ اپنے ارد گرد غور و فکر تدبر کرنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ نے اس زمین بنائی ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے مخلوقہ بنایا کس واسطے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ پاک نے انسان اور جن کو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا، جبکہ پوری کائنات جڑی اللہ پاک نے انسان واسطے پیدا فرمایا. اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا اس زمین نو بچھونا، اس آسمان نو تاڑا اوپر بنا دیتا، لحاف بنا دیتا. لیکن اسی غور و فکر اور تدبر نہیں کر دے، سانو پتہ نہیں اسی مسلمان کیوں. اگر ساڈے کول ایہو ہی سوال ہے، اس سوال دا ایہو ہی جواب ہے کہ ساڈے بڑے مسلمان نے تے اللہ جاندا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے بھی ایہو ہی بات کہی سی کہ آج تک تے اسی اپنے وڈیاں نو انہاں بتاں دی عبادت کردے ویکھ گئے. مکے دے مشرک بھی ایہو ہی بات کہندے سن کہ ساڈے وڈے بتاں دی عبادت کردے نے، اسی بھی بتاں دی عبادت کرنے. اج کیا ساڈے کول کوئی جواب ہے اس بات دا؟ اگر نہیں ہے تو اس کائنات دے اندر غور و فکر کرو، رب دے قرآن میں پڑھو. اللہ پاک نے ہر چیز کو کھول کے بیان فرما دیتا. دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے خطبہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ نو دعوت توحید دینا، قوم نو دعوت توحید دینا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ازمائشاں دا سلسلہ، باپ نے قتل کرن دی دھمکی دیتی، گھروں کٹ دیتا، بستی دے اندروں باہر نکال دیتا. انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر ذکر کریں گے. دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.